एक सेकंड काटा ए मौसा देखो तू तापिता होई बादे हम राज्यर सेनापति सेनापति मोर कोनोसी असुविधा असुविधा अछि मु केवल एही सौंदर्य के एही मो जीवन साथी रूपे पाइबा को चाहे अरे रे 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 तमरा पुणी कोन हैला संग मोर फाटिला आग पट ना पछ पट साला ए पर्यंत आमे बाहे नहीं तमे बाहेबो अरे संग मते जेते बेले विवाह करिया पई उचित पात्र टे मिलुची मु पछ घुंचा बा देवी काहे की जति उचित पात्र टे मिलुची चा पियो हमर सत्य आज्ञा घरे चा दउतन चा पियो के मना करा चा पियो मु सही पात्र कथा कहूनी आउ कोन मो पात्र अर्थ हेउची प्रस्ताव मामू प्रसाद देला केंगो तरबुआ प्रसाद देबे हो गो सत्य आज्ञा घरे तमर कुणा बुरीटा प्रसाद आनी चबरे दी दियो बुआ मोर भंजा के दुई थाली पूरा घिचवा प्रसाद निसे रे बुआ प्रस्ताव सही कथा तो मामू तमे प्रस्ताव सांग हां सांग आमे किति स्वप्न देखिथिलु अच्छा को स्वप्न देखिथिला बाजा बाजिबो बाण फुटिबो से कन्याटा आसिक तुमको नहीं जीवो आमे कांदी मु कुहुरी अच्छा केमिति तमे सब कथा भूली गलो ना संग को कथा संग ए संग हां संग आज ए संगटा को तमे कंदे देलो अरे कौन सांग हे सांग को के मिली भूली पचदिन कथा सब तुई भूली गजोते काना कदुर सांग आज टेकिवा जिनिस नाई कोन करबे भूली जाय आज टेकिवा जिनिस थिला झड़ी पड़ी जानता मौसा ओ मो सांग जेमिति होउछंती मु विवाह पर सते तांको भूली जी केमिति नाही भूलिबा दरकार नाही अरे सांग तमे जेहेतु मोर बाल्यकाल बंधु मु तुमको छाड़ी के कुआड़े भी जीवे बुझिला तो ठीक अछि बंधु दूर गंदू बोलछे पाके हेला गंदू बोल एक जीवराज मौसा ए सुनंते आपणकर का तार सुणी की मते पदी बाणा बाणासुर बधर गीतटा गाइबा के इच्छाटा है आयो बाया बाया लागो अच्छे रे देखी बाया बाया लागो अच्छे रे देखी डर माडुछि हां एने काहे की मौसा काहे की राजा पो होई का नाई हो बाई का नाई हो ₹150 देगा तार बुआ का ₹150 क्या
আমার সত্য আজ্ঞা ঘরে 1000 টাকা দেলে তো নি পাতে না সব জানো ছাময় তোর বুয়া জানুছু বেটাকে কুটবি বাঘ ধরা জিন টেরা টেটা ফুকুছু বাপা কেন ফুকুথিলু গো সত্য হর কুণা বুড়ি নে দেখুছ হা মহাপুরু ও নমস্কার এ নানি তোমার উসকু উসাবেলে ডাক দেব হ্যাঁ উসকু উসাবেলে জানুছ কিন গো হ্যাঁ জিতা ও জিতা গো ভে জিতা এ নানি বেড়িটা লাজু ছে এ মৌসা দাদা নি বল তু এক যুবরাজ মৌসা মোহনী কে লাগি আছে রে দেখি ডর লাগছে মোহনী কে লাগি আছে রে দেখি ডর লাগছে হ্যাঁ 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 তোর বুয়া জেহিন কলাহান ডর লাগুছে বলেছ নামকু মাত্র বাহুবলী খাইব খলি খলি এক যুবরাজ তার উল্টা বুদ্ধি ହେଲେ ଯୁବରାଜ ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ସେ ଅଞ୍ଜଳିର ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି ନା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ କି ହେ ଏ ମଉସା ହଁ ଆପଣ ସେ କଥା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବି ତାହା ମୁଁ ବୁଝିବି ଆପଣ କେବଳ ମୋର ଟିକେ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ତମର ପିତା ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇ ଦେନେ ବେଲେ ଇଏ ବସିକ କଣ କହିଲ ତମର ପିତା ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇ ଦେନେ ବେଲେ ହା, ତମେ ଯିବ ମରି ଆମେ ଯିବୁ ମରି ହା, ତମକେ ଦେମେ ପୁରେଇ ଆମକେ ଦେମେ ତୁବି ଯିମୁ ଛାର ଖାଇ ମଉସା ବୁଆ ଛାର ଖାଇ ଯିବି ବୋଲୁଛେ ପୁଣି ସେଇ ଓଲଟା ତାର ଉଲଟା ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କଣ তোর বুয়া ছাড় কে জীবু সিকিউরিটি বল সিগারেট भी पीबी बोलबा एबे ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ତମେ ଯୋଉ ଭାଷା କହିଲ ହଁ ଆଉ ମଉସା ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଇ ଦୁଇ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ଅଛି କହିଲ କେମିତି କେମିତି ହଁ ତମେ କହିବା ଭାଷା ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା हां इंग्लिश इंग्लिश ହଁ ଆଉ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା हां ମାମୁ ଦେମେ ପରୀକ୍ଷା मुक्की परीक्षा देवी है ସାକ୍ଷର ଭାରତ साक्षात भारत ଆଉ ମଉସା ଯୋଉ ଭାଷା କହିଲେ ନା हां ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ଆମ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁମତି ଅନୁମତି ବୁଝିଲ ତ ମନ୍ଦମତି ଠିକ ଅଛି ଗୁଣମତି बुआ सुना मती हेला बोल तू किनी सुभद्रा योजना तो तोर मेजी पेबा ना 3 मास टा नी पेबा घोसरे देबा एबे ମଉସା ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରୁନି हां ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ ओहो ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପାଇବା କହୁଛୁ तुम्हारे एते कष्ट बोला ଆଉ କଣ କରିବି? कष्ट ର ତ ସୁଯୋଗ ଦେମା हो ସମ୍ଭାଳି ହଉନି এই কি যুবরাজ ହଁ ମଉସା रे सुनंतु किंतु गुटे शर्त अछि रे बाबा ଆଉ ପୁଣି ସର୍ତ୍ତ आओ दियो कथा ହଉ ବାବା ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ସର୍ତ୍ତଟି କଣ से शर्तटा होछि आपणक पिता जेमिति हम दुई जण गुने जणानी ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ମାମୁ ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଆମକୁ ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତି ସତକିନି ମାମୁ तोर पिता बोलुचे पोड़ पिता की औरसा पिता पिता नि से रे मोर बुआ तार बुआ नि जानबार আছে बोलुचे ସେଇ କଥା ତ କହୁ- एतकी दुनिया लोग तो जानछन पिता बेले से पिठा ए सडू सडू तो नहीं नाड़े बा लडू खाई जीजो ମଉସା ओ କହିଲି ପରା हां ଏ କଥା हां ଅବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ हां आम ମୋ ପିତା କଦାପି ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପାଇବା କୋଉଠି ସେମାନେ ଧାର ରୂପି ଯାଇଛନ୍ तार बुआ रूपे जीजो तार नोना टुकेलर कथा कहछे गो नानी अंजलिर कथा मुई जिन कथा कहछे हमर सेनापति तार टुकेलर कथा कहछे ହଁ ପରା एक युवराज ମଉସା आमे अंजलि ना तांको सहचरी सहित ସହଚରୀ ସହିତ नंदन कानन बुलिबाकू जाइचंती ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି हां
ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହଚାରୀ ସହିତ ହଁ ଏକଲବ କୁମୁତୁମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେଇଟା ତମର ହେବ ଆମର ହବ ଆଉ ତମର ଆମ ଜେମାଙ୍କର ହବ ଏଟା କଣ କରବ ମୋର ସେଇଟା ଏ ମଉସା ଓ ଆମେ ଆଉ ଜମାରୁ ଏଠାରେ କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରିକି ହଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରି ଯିବା ହଁ। ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଆମ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନ କାନନକୁ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଯିବା ହଁ ଯିବା